Halil unosi Zeynep u kolibu, jer se ona osjeća još uvijek loše i ima groznicu. Ona mu tada govori da joj je hladno, ali on svojim usnama dodirne njeno čelo i osjeti da je temperatura malo spala. Zeynep mu tada umorna i u snu govori da je morala da spasi Orhana kako bi zapravo spasila Halila da ne završi u zatvoru. Halil zastaje na trenutak i razmišlja o tome da Zeynep zapravo nije htjela ništa loše da mu uradi, već da izađe u susret. Da li ovo znači da će se njihov odnos promijeniti? S druge strane, Guče oprašta Nevin, a Nevin govori Jusufu da devojka nije ništa kriva. Jusufov odnos se menja prema Guče polako, ali sigurno. Tada Šehnaz govori da ova devojka treba što pre da ode odavde, a Jusuf joj govori da prestane sa pričom, jer je Nevin tražila blagoslov od Guče. Šehnaz odmah odlazi u bolničku sobu kako bi vidjela kako je Nevin, misleći da ima problema sa glavom nakon svega što se desilo. Nevin želi nasamo da popriča sa Osmanom, a Šehnaz izlazi napolje. U vili su svi zabrinuti gdje se nalaze Halil i Zeynep. Gulhan zove Erena, koji je već kontaktirao sve bolnice da vidi da li ima nekih informacija, ali niko ništa ne govori. Tulaj, Merve i Selma se također brinu za Zeynep, ali od njih nema ni traga ni glasa. Sutradan ujutru Selma ne može da izdrži, te opet zove Erena kako bi ga pitala da li ima novosti o Zeynep i Halilu. Eren govori da nema pomaka, ali da sve radi kako bi ih pronašao. Selma plače, a Eren je zamoli da ne plače i sada samo moraju da se nadaju da će sve biti u redu. Halil sedi pored Zeynep, koja je naslonila glavu na njegovo rame. On razmišlja o tome šta je ona sinoć rekla, ali u tom momentu se ona budi i pita gdje se nalazi. Halil joj dotakne čelo, govoreći da je temperatura skoro prošla i da je sada bolje, ali da je sigurno slaba. Zeynep govori kako su se sigurno svi zabrinuli gdje su oni do sada. Ona želi da odmah krene nazad do automobila kako bi potražili signal za telefonski poziv. Halil joj govori da neće izdržati do tamo, ali Zeynep insistira, te njih dvoje kreću ruku pod ruku do šumskog puta. U Jusufovoj kući se svi brinu oko Nevin. Šehnaz dolazi da je posjeti u sobi, ali tada joj Nevin kaže da je više ne zove majkom i da ima ko da joj sudi, jer je ona jako loša osoba. Gulče ulazi u sobu, a Nevin joj govori da zaboravi na njihov dogovor, jer od sada može ostati u kući koliko želi, ali Jusuf čuje njihov razgovor. Eren pronalazi Halilov automobil i krene da ga doziva. Halil izlazi sa Zeynep na šumski put, ali ona u jednom trenutku gubi snagu i želi da odmori pored drveta. Halil ostavlja Zeynep na tom mjestu, a on izlazi na put, držeći telefon kako bi provjerio da li postoji signal. U tom trenutku Eren doziva Halila i napokon ga pronalazi. Njih dvojica odlaze po Zeynep, a Eren govori da uzmu njegov automobil dok se on ne pobrine za Halilov, koji je u kvaru. Po dolasku u dvorište vile, Halil želi da iznese Zeynep iz automobila, ali u tom trenutku iz njene torbe ispada papir. Halil ne može da ostane ravnodušan i uzima papir u ruke kako bi pročitao šta piše. Na tom papiru piše Orhanova poruka, koja govori o tome da je on otišao jer je Zeynep htjela da zaštiti tog čovjeka koji je naneo loše uspomene njenoj porodici i odabrala je njega umjesto Orhana. Halil sada još više počinje da veruje Zeynep. Gulhan i Songul sede zabrinuti u dnevnom boravku, ali tada se na vratima čuje zvono, a to je Halil koji unosi Zeynep u naručju. Songul ne može da veruje svojim očima da je Halil opet progledao kroz prste Zeynep, ali ona još uvijek ne zna celu istinu. Halil odnosi Zeynep u sobu, gdje Zumrud neće doći da vidi u kakvom je stanju. Zeynep je zamolila Halila da prvo ozdravi, pa će otići kod svoje bake, jer će se ona uplašiti za nju. Zeynepina porodica dolazi, jer su se zabrinuli za nju i zahvaljuju se Halilu što je sve prošlo kako treba. Selma pita Zeynep šta se desilo i zašto nisu bili sinoć u vili. Zeynep govori da su imali manju nesreću i da su morali da prenoće u kolibi. U toj kolibi je bilo veoma hladno i ona je dobila temperaturu,
a Halil se lično pobrinuo da joj bude bolje, pa je čak skuvao čorbu za nju. Ubrzo nakon toga, Songul se pojavljuje i govori Zeynep da se ne izležava, već da ustane i ode u drugu sobu. Zeynep ustaje, ali tada se pojavljuje Halil koji pita šta se dešava i da je rekao Zeynep da ne ustaje, već mora dobro da odmori. Songulin plan ovdje ne uspeva. Doktor dolazi da pregleda Zeynep po Halilovom zahtevu. Doktor govori da će sve biti u redu, ali Zeynep mora da odmara neko vreme dok ne popije lek do kraja. Gulhan i Selma pričaju nasamo o tome šta se desilo, a Selma govori da je Halil čak napravio i čorbu za Zeynep. U tom trenutku ulazi Halil, a oni i Gulhan ostaju nasamo. Gulhan se smeška Halilu jer je srećan što se malo više povezao sa Zeynep. On joj govori da je shvatio da je ova devojka nevina i da je ovo uradila kako bi njega spasila i da nema veze sa Orhanovim spašavanjem. On odlazi do Zeynepinih vrata i ugleda nju kako cepa Orhanovo pismo, govoreći da ne želi više da se pojavi u njenom životu. Halil se nasmeje i izlazi iz sobe. Halil odlazi u svoju kancelariju, a tamo dolazi Songul sa svojim zlim planovima. Ona govori da je Gulhanino mentalno zdravlje loše i da se ona onesvestila zbog Zeynep. Songul razmišlja da ako se Gulhan još jednom onesvesti, to će biti kraj za Zeynep i niko joj više neće verovati. Halil razmišlja šta njegova tetka priča, ali još uvijek je na Zeynepinoj strani. S druge strane, Jusuf ulazi u sobu gdje Nevin i Gulče pričaju. On nije čuo o čemu su pričale prethodno, da je Nevin odlučila da Gulče ne ide iz ove kuće jer je pogrešila prema njoj. Jusuf je zbunjen i ne zna kome da veruje. Svojim očima koje su vidjele da se Gulče sastaje sa drugim čovjekom, što nije istina, ili svojoj majci koja govori da čuva Gulče. Juče su se svađale, a danas su u veoma dobrim odnosima. Nadamo se da će Jusuf shvatiti istinu i poverovati Gulče. Zeynep uveče biva malo bolje i ona odlučuje da traži Halilovo dopuštenje da ode kod svoje bake i da se pobrine za nju. Ona odlazi u Zumrutinu sobu, ali celu noć razmišlja o tome kakav je Halil zapravo. On se postavio kao pravi muškarac i pobrinuo se za nju juče, ali da li mu može verovati? Sutradan ujutru Zeynep dolazi u Halilovu kancelariju i predlaže mu jednu stvar. Pošto je Halil našao dobrog fizioterapeuta za svoju sestru, ali u inostranstvu do sljedeće sedmice, Zeynep predlaže svoju prijateljicu kako bi Gulhan bilo bolje. Halil ne želi ni da čuje za to, a Zeynep tada izlazi iz kancelarije. Na stepenicama Zeynep pomogne Gulhan da se popne jer ona ima bolove u nozi i njih dve se dogovore da Zeynep dovede svoju prijateljicu, ali da to Halil i Songul ne saznaju. Gulhan obaveštava Tekin o tome da će doći drugi fizioterapeut, ali da to ne govori Halilu i Songul. Ubrzo nakon toga, žena po imenu Ayla se pojavljuje i dolazi da pomogne Gulhan u vezi noge. Ona govori da je ovo prvi put da radi skrivenu terapiju, ali Gulhan je zamoli da ostane tako. Halil izlazi iz svoje kancelarije i kreće ka Gulhaninoj sobi, ali u tom trenutku Zeynep izlazi na vrata i ugleda Halila. Da li će Halil otkriti da Zeynep i Gulhan rade iza njegovih leđa?